Jesus, Jesus. Galaan at sinabahon ng mga Diyos ang dapit sa kabutagong Ginoo. Sa may mga adlaw Ginoo ikaw gikan sa kamatayan. O pinagay silang pagkabanhaw Ginoo. Ang imong mga anak, ang imong mga katawhan, hindi na miyagin sa kamatayan. Pinabuhin mo ang pinagay silang pagkabanhaw. Nabanhaw sa kami Ginoo nga bagong tao, bagong binuhat dahil sa inyong katawhan. Salamat kay Lord dapit sa kamatayan. Ang damang ng kasing-kasing aming muna Ginoo sa pagdawat sa inyong mga pulot. Ikaw Ginoo makigistorya sa matago sa kanamo pinagi sa bala ni Espiritu. Gamita Ginoo kaniyong alagad Ginoo. Nga mag-istorya, mag-sangyaw sa imong mayong balita Ginoo. Una nga kasing-kasing akong Espiritu sa inyong mga Espiritu Lord o magagawas kini sa pambaga puno sa talangin nga gikan kaniyang Ginoo. Ang imong kaalam o hibalo Dios mo'y maghahari sa kinabuhi karon Ginoo dili ang akuha kundi ang imuha gayud Ginoo. Lukubi ako Ginoo sa imong humili nga dugo. Ang imong mga anghel Ginoo magabantay kanamo kang Ginoo. Among gibuntog, among gipalayas o among gideklara nga ang buhat ni Satanas sa imong dapit matindihon. In Jesus name, in the name of Jesus, hallelujah. Lord, salamat kayo. Ikaw, aniya ka nakituban ka na uban sa inyong mga anghel Ginoo. Salamat. Amo kanyang pagabuhaton ang pagsimba na kanimo hangtod sa imong pagbalik o kami man amo balik ka na kanimo Ginoo. Ining ulahing mga adlaw, di unang among pinabuhi sa pag-alagad kanimo Ginoo. Salamat ning dapit sa kabuntagong Ginoo, ikaw among tugyanan sa tanan mong buluhaton ug among jangkon ang kadaugan pinagi sa mong bugtong anak nga si Hesus, ang tanan alagad sa Dios naging amen ug pakpakan nato ang Ginoo. So kung may Biblia iso nato ablihan diya sa Mateo last nga chapter kaning sa Mateo 28. Last ni nga chapter, mitungod ni siya sa nabanhaw si Jesus. So ang ato dinami, so ang atong tanawon ko, unsa ang unang nanghitabo sa dihang si Kristo nabanhaw dito sa lugnanan. So naay mga panghitabo igsoon, ato na siya nga, ato na tagapagtagad ng mga panghitabo ing dito. Atong basahon sa verse 1 up to sa verse 10. Ako basahan, paminaw ng iso, may Biblia, pwede yung sundan. O niya, bilabay ang adlaw nga ipapahulay sa pagkadlawon sa adlaw Domingo. Si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto aron pagtanaw sa lugnanan. O niya, sa kalit, dihay kusog nga linog o usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Diligid niya ang bato o milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyahang panagway o puti kayo ang iyahang biscuit. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya o nakuyapan sila. O niya ang anghel mingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa cross. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya, sumala kayo sa iyang gingon. Dali kamo og tan-aw ang dapit nga gilugnan kaniya o niya adtua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya o naguna kanila karon ngadto sa Galilea. Dito hibalag nila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lugnanan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinunan. Unya sa kalit misugak si Jesus kanila og mingon, ang kalinaw makuban kaninyo. Miduol sila kaniya o
mihikap sa iyang mga tiil o misimba kaniya. Si Jesus ningon kanila, ayaw kamo kahadlok. Adtuwa ang akong kaigsuunan o paadtuwa sila sa Galilea, dito makita nila ako. Hallelujah. Kaysa malipay nga ang Ginoo nato sa Ginoo si Kristo na banhaw ging amen. Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. Hallelujah na Ginoo. So ining atong nabasa may suot, aton na siyang hatagan o pagtagad. Unya kani siyang atong nabasa, makita ginato sa pangitabo karon sa mga kasimbahanan. Ang pangutana migsoon ngano nga babae ang una nga miadto sa lubnganan ni Kristo. So atong makita din migsoon sa diha nga pagkahuman nga si Kristo na banhaw, ang mga babae gyud ang una nga nakasaksi nga siya na banhaw. Kasi mga babae lang amen. Apaki Ginoo sa mga babae. Sakit pa lang doon, pero tinuod. Makita sa kasimbahanan nga ang daghang magtotoo babae. Tanawa ko na pilay populasyon na ito bagay natin. Ito, sulay ko ba? Ganong inanamig son. Kay mismo diri sa Biblia, atong makita nga mga babae ang adunay pagtuo. Ang mga babae adunay pagtagad. Ang mga tinuan ni Jesus Christ, katong 12 man to sila, o yan katong sa nawala naman tungkol sa si Judas, ang 11, wala na gisa panggirino. Wala na magpanggirino, natulog na dito. Apat ang mga babae, so, sa kadlawon, sayo sa kabuntagon sa adlaw Domingo, miadto sa lubnganan. So, makita nato nagsuon sa ani nga verse o ani nga passage nga atong gibasa, ang kanang gitawag ato kanang kusubdong mo asikaso na ados babae atong pakpakan na atong kababayan. Pastor, huwag siya narapid Balo sa Domingo. No? Makita dito rin. Babae ang miadto. Nga naman nagsuon, adunas lay pagkahangawa, adunas lay pagtuo, adunas lay kanang kadasig. O niya, kaniadto sa mga lubong kaniadto, kanang nailubong, naana sila siguro kanang bangi, mga haplas, o lana, o unsa pa na ilaha nga, adto sa lubnganan bulan, haplasan tong namatay, o unsa pa o ilahan pagtagal, muni lang diadto. So, tungod niya itong migsoon, makita nato nga ang unang ni-response ang babae, mga babae. Diyan din sa verse 8, at usmong pagbasa, busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok o ba ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinunan. So, imong makita tayo migsoon nga adunay kahadlok. So, kani nga kahadlok migsoon, dili na sa kahadlok nga kanang nahadlok kay nakitaog kanang horror o nakitag dili nindot, kundi adunay kahadlok sa kanang kaayo nga gibuhat sa Ginoo, sa milagro nga gibuhat sa Ginoo. Munang tungod kay tao raman sila, adunay kahadlok. Tungod kay dili nili ang matugkad ang pagamhanan sa Ginoo nga si Kristo ibanhaw sa Ginoo. Kasi madlukon sa Ginoo ng amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Madlukon ta sa Ginoo migsoon. Tungod sa pagkagamhanan sa atong Dios, madlukon ta nga mubuhat sa dili uyon sa kabuton sa Ginoo. So, ang mensahe ni migsoon una nga ang babae sila ang adunay pagtuo. Kaya sa pagkabanhaw ni Kristo migsoon,
ato sa makita diri nga unang panghitabo sila dili pagtuloy kadong panghitabo migsoon ang una yung nakadaig sa Ginoo mga kababayan-an gid ang una nakadaig sa Ginoo. Ako na sa gibasa wa dito kabantay ini sa una biya. Karon dito ko nagabantayan ni. Gidre unya sa kalit misugat si Jesus kanila og mingon ang kalinaw maguban kaninyo. Os po na to sa mga kababayan ang kalinaw sa Ginoo maguban kaninyo di amen. Hallelujah. Sa mga langit po ang kalinaw maguban kanato. Atong pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Tungod sa pagkabanhaw ni Kristo migsoon nakabaton tag kalinaw kung si Kristo naa sa imong kinabuhi. Biduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. So ang unang nakasimba migsoon diri sa Bible kung ato nga basahon ang Bible ang unang nakasimba gyud mga babae. Misimba sa ato nga buhi nga Dios nga mao si Kristo. Hallelujah. Si Jesus mayon kanila, ayaw ka mo kahadlok, adtua ang akong kaigsunan o patua sila sa Galilea dito makita nila ako. So ang ikatulong mensahe migsoon nga ang mga kabalay-bayin migsoon mo ni sila ang kanang kusog kayong mangsugid. Isang kamot sa mga babae, amen. Isang kamot. Kusog yung magsugid. Pero magbantay ta, mga babae, kaya yung ikasugid, pasiya ka na sa kalibutan. Atong magtayan ang ato isugid, nga iligid sa Ginoo. Ngayon, sigingan sila nga, adtua ang atong mga kaigsoon. Kaya nindong kaigsoon na apa din sa ito na nakita. Ang mga tinunan sa Ginoo, ang mga tinunan ni Kristo migsoon, gitawag niya igsoon. Adtua ang atong kaigsuonan. Kinsay mga tinunan sa Ginoo dahil ngayon. Pakpaki ang Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. O ato na sa i-apply sa itong kinabuhi migsoon, isip alagad sa Ginoo, isip mga tinunan sa Ginoo. Ikaw migsoon, gitawag ka sa Ginoo o anak, gitawag ka sa Ginoo nga kanang alagad, gitawag ka sa Ginoo o kanang amigo, nya inindipita migsoon, gitawag po ka sa Ginoo igsoon. But masabot na migsoon ka ng relasyon. Kadang si Kristo migsoon nagpakatao ining kalibutan. Bulaan kita mga anak sa Dios, makatong kita pakirelasyon diha sa Ginoo. Sa man siya nabanhaw migsoon. Ngayon siya ato ang ato mga igsoon. Ang mga igsoon ni Kristo migsoon sa Espiritu, katong mga taong nangalagad sa Ginoo, katong mga taong nga adunay Espiritu sa Dios. Amen. Pagkanindutan. Giila ka ni Kristo nga higala, giila ka niya nga ihang tinunan, ini migsoon masuod pa yun. Giila ka niya igsoon. Kinsay malipayon nga giingan ka sa Ginoo nga igsuon kaniya. Atong pakpakan na Ginoo sa Ginoo. Nga naman igsuon. Kinalang nga mahimo ka igsuon ni Kristo, bulahan makapanunod ka sa gingharian sa langit. Kay dili ka makapanunod sa gingharian sa langit kung dili ka anak sa Dios. Unya si Kristo migsuon kung mo basahan ng Biblia, kamagulangan na siya. O ikaw, kita igsoon. O pinaagi ni Kristo migsoon, na-adapt kita nga anak sa Dios o usa ka sa manunod sa gingharian sa Dios. So masigurado na migsoon nga ikaw
sumunod sa gangirian sa Dios tungod kay ikaw igsuon man ni Kristo. Diha sa espiritu, sa relasyon. Pagkanindutan igsuon. Ang tuwa ang akong kaigsuonan o pagtuwa sila sa Galilea, dito makita nila ako. So muna siya ang kanang positive nga mensahe sa dihang si Kristo na banhaw. Og malipayon ta igsoon nga ini nga mensahe mo'y naabot nato. Kisay malipay nga ang mensahe niya abot kanimo mituo nga si Kristo na banhaw maging amen. Pagpakig ko sa Ginoo. So duha na kay mensahe igsoon. Mensahe nga nabanhaw si Kristo, positive side, naapoy negative side. Atong basahon ang kanang 11 ngadto sa 15. Yan ang igsoon. Samtang naglakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad o gisipilan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. O niya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudyo aron pagplano sa ilang buhaton. O ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta o giinan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. O kung kini mabawan sa gobernador, kami na mag-igo pagsulti kaniya o wala na kamoy angay kabalakan. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta o ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudyo. So, duha ka mensahe migsoon ang mikaylap diha si Kristo na banhaw. Adunay miingon nga si Kristo walang mabanhaw, gikawat sa mga tinun-an. O kani nga balita nga igsoon, mikaylap kani karon sa ubang mga dagkong mga reliyon nga dili mo tuo nga si Kristo na banhaw. Pastor, unsa man nga reliyon na ang dili mo tuo nga si Kristo na banhaw? Kada atong silingan. Asa to silingan? Kana atong silingan da sa krusing. Kanang mga dultuhan, dili na sila mo tuo nga si Kristo na banhaw. Kanang ato ang mga silingan o mga kaigalaan sa Mindanao ng mga Islam, dili na sila mo tuo. Nga naman, tungod kay naay pagtulunan ng mga disib ng mga pagtulunan nga gipakaylap og salamat sa Ginoo migsoon nga ang pagtulunan nga naabot diri sa imuha sa akwa diri sa barangay Himokdungon ang pagtulunan nga si Kristo gibanhaw sa Dios. Dako kay pasalamat ang migsoon. Nga naman, kay dili tanan nga nagsangyaw sa kamatuoran. Ang sinugdanan nga sangyaw migsoon nga kanang pasalaag nga sangyaw tungod sa kwarta. Ato usbon pagbasa sa 11. Samtang naglakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad o gisipilan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakitagbo sa mga pangulo sa mga Hudyo aron pagplano sa ilang buhaton. So, ang mga pari ini mahigilo na migsunog ang mga Hudyo dili gid sila matinuohon sa Dios, wala gid sila mutuo ni Kristo. O ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta. Ang kwarta migsuon kung ang tao kulang sa pagtuo, kulang sa pagsalig sa Diyos migsoon, posible yun nga ang iyahang nga nakita mapailuan yung kwarta. Ikaw migsoon, kana imong pagtuo, imo ba nang bailaw kwarta o magpadayon yung kas pagalagad sa Ginoo? Kasi andang na magpadayon sa paglagad sa Ginoo. Amen. Atong pakpakan na Ginoo.
Ang mga sundalo migsoon nga nagbantay, nakakita sila milagro. Nga naay anghel gyud nga mikuha sa bato. Nga nagisakong dito sa lubnganan nga nabanhaw si Kristo. Nakita sila migsoon. Apa na ilang nakita, ilang kining gitalikdan, wala nila kining parugi. Tungod kay ilang nahuna na sa kalibutan, ilang gidawat ang kwarta. O dili na ito nakaligay ng panahon na migsoon. Naay mga tao nga nakabalo na sa kamatuoran. Naay mga tao nga nakasaksi Diyos sa mga milagro sa Diyos sa ilang kinabuhi. Pero ilang gitalikdan ang Diyos tungod sa mga kalibutanong mga kalihukan o tungod sa mga kalibutanong mga butang. Pagkaninduta niya migsoon nga nakawitness nga si Kristo na banhaw. Apan ila nga gitalikdan ang kamatuoran migsoon. Kinsa na kasi nating milagro si Ginoo maging amen. Ang tanan nga na kasi nating milagro sa Ginoo pakpak yan Ginoo. Hallelujah. Dili ito ibaylo migsoon. Ang pagkamaayo ang milagro sa Dios nga gibuhat sa atong kinabuhi. Tungod lamang sa mga butang. O tungod ining mong balita. Hangtod karon migsoon. Kaning mong balita sa mga gwardya o sa mga sundalong nagbantay, hangtod karon ni kaylap ni siya nga si Kristo wala mabanhaw o gikawat sa ilang mga tinutong. Una nga, lisod, kung wala sa katao ang balaan na espiritu, dili gid siya makadumdum, dili wa gigiya niya, bulahan siya makadawat sa maayong balita nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Kaysa malipayon niya ikaw nakadawat sa maayong balita nga si Kristo nabanhaw. Hallelujah. So mintud kay paminawon migsoon. Og sa iyang pagkabanhaw, ikaw karon nakabatog bag-ong kinabuhi. Hallelujah. So ilang giplano migsoon, giplano sa mga Hudyo, sa mga pari, kung saon gyud nga dili gyud masangyaw ang kabubon sa Dios sa kalibutan. So gidawat migsoon sa gwardya ang kwarta nga ilang gituman o gisugo kanila. Hangtod karon mo kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudyo. Sa mga kasagaran sa mga Hudyo migsoon, dili kini sila motuo na si Kristo anak sa Mesaya. O anak sa Diyos nga muwa ang Mesaya. Hallelujah. So muna nga, natay mga verse sa Biblia nga naingon nga ang naulahi, ang ulahi nahiuna, kay imbis unta igsoon ang kaluwasan para sa Diyo, apan wala may nadawata, ikaw nga hintil, ako ikaw, mo'y nakadawat og kaluwasan. Kisa lilipay nga naluwas ka din. Kay imbis ang kaluwasan migsoon si Kristo, ang iyang giani sa kalibutan, bakit ko sa Diyo nakapokus kita sa Diyo? Apan kay wala man siya dawata migsoon. Wala nga ang kaluwasan ni kaylap dito sa mga hintil. O salamat kay Ginoo migsoon nga sa iyang pagkabanhaw, ikaw ug ako nakabatog kinabuhing walay katapusan. O wala ta angay kahadlukan migsoon, gibalik-balik ni Kristo diri, ayaw ka mo kahadlok. Kung si Kristo na sa imong kinabuhi migsoon, wala kita angay kahadlukan. Si Jesus ningon kanila, ayaw ka mo kahadlok. Kinsay nalipay nga ang Diyos, giilan ka sa Diyos ngayon hadlok. No? Pagkanindot, ayaw kahadlok. Hallelujah. So dili na ito may kadlukan migsoon. Dili na ito may kadlukan ang mga panahon, ang mga panghitabo sa panahon. Labi na karong panahon na. Dili na ito may kadlukan ang mga panghitabo
Kaya atong gituhan migsoon nga si Kristo na banhaw o kita usab unya pohon banhawon punta sa Ginoo gikan niini mao nga lawas. Salamat kay Ginoo migsoon nga ang iyang mensahe, ang iyang kinabuhi nag-anto siya dito sa krus para ug alang kanimo ug alang kanato. Atong Bernes migsoon nahitabo diri nga ang gitawag nato kanang City Palabras gibakbak atong Bernes sa atong mga kaigsonan, atong pagpaka ng Ginoo sa atong mga kaigsonan. Hallelujah! Dahil ito ng Ginoo sila kinabuhi. Nindot kayo migsoon na ilang mga mensahe. So ako rin sa istorya kay katong wala ka no? Nindot kayo ilang mga mensahe na si Kristo nag-antos para kanina o para kanato. So karon migsoon kay mga bag-o natang binuha, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo migsoon ang atong daang kinabuhi usab, gilubong usab. Isa nalipay nga ang imong daang kinabuhi nalubong uban ni Kristo. Nalubong usab migsoon. Kuya mga bag-o natang binuha diha sa Ginoo. Atong basahon na kanang kumo natong nga verse 2 Corinthians 5:17. Gikan sa 14. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo o kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan. O kini nagpasabot nga ang tanan mga tao nakaambit siyang kamatayon. Kisay nitong ikaw nakaambit sa kamatayon ni Kristo, amen. Hallelujah. Namatay siya alang sa tanang mga tao. Araw na ang mga buhi, dili na magkinabuhi alang sa iyang kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. So kita din migsoon ng mga binanhaw ni Kristo, kita ang mga alagad ni Kristo migsoon. Ang ato na ikinabuhi karon kinahanglan nga ato ikinabuhi kani diha ni Kristo nga nabanhaw. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. So ang ato din pagkinabuhi migsoon, kinahanglan nga ato gid ay nadedikar ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Dili kay sa ato ang kaugalingon. So ang sa atong pagpaningkamot migsoon, dili na din siya para sa atong kaugalingon, kundi ang atong pagpaningkamot para ni Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay. Sa 16, busa dili na kami maghukom kang bisan kinsa, pinaagi sa tawanong sukdanan. So dili na nita pwede migsoon nga maghukom sa bisan kinsa sa tawanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawanong sukdanan, apan karon dili na ini namo buhaton. So adunay pagbago migsoon. Kung kaniadto ikaw kusog ka mahukom, apan gikan karon migsoon mga nagpasaylo sa Ginoo og ang Dios lagi maghukom. Akan nindot ni nga verse. Ato usbon pagbasa. So nganong hitabo ni siya? Busa dili na kami maghukom kang bisan kinsa, pinaagi sa tawanong pagsukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawanong sukdanan, apan karon dili na kini namo buhaton. Subot pasabot migsoon ang kinabuhi ni Kristo, ang pagkabanhaw ni Kristo dako kay kausaban sa ilang kinabuhi. Sa pagkabanhaw ni Kristo migsoon adunay dakong pagkahitabo sa paginulsol sa mga tao. Nga kaniadto wala sila mutuo, apan sa diyang si Kristo na banhaw migsoon nakabaton sila pagtuo ug adunay paginulsol ug adunay pagbago sa kinabuhi.
Kasi andam dia nga pag kinabuhi pagko dia sa Ginoo di amen. Pagpakit ko sa Ginoo, haleluya. Pagko kinabuhi igsoon, imo na sa makaplagan kung ang imong kinabuhi nakikambit ka sa Ginoo sa iyang kamatayon o sa iyang lugnanan igsoon, gilubong na imong daang pagkatao. O sa daang tao igsoon, gilubong na yang daang pagkatao. Dili na siya magunahuna sa taonon nga pangunahuna. Kung sa may kasagaran sa tao na una-una, makita kita ng tao nga isibog na wong sa na imong una-una. Makita lagi ka tao isibog na wong kayo amal dito. Naapil na bantayan nga tanaw siya ba? Ika ginis ulo anak pinili niya kanto kung alagad si Ginoo construction to siya. Alagad si Ginoo bang trabaho ko na construction ko dili Ginoo construction na trabaho ko trabaho pa na ko siya. Yan ay usa ka tawo nga mga alagad putos Ginoo. Tanaw siya di ka gis ulo. Abot. Pero sa may pasabot dili gid pwede magkahubag alagad ka sa Ginoo. So, hukman sa kanang pangunahuna. Taunong panahon. Kaya, og makita po kag tao nga hilumon, ningon dayon nga may ginintaw. Kaya di ay pagkaswito niya nga nasaydo siya nga isukon di ay ingon na po nga hilom-hilom naman di ay. Taunong nga mga pangunahon. Igsoon, sa tanang tao nga imong makita, wala juga masayod, kundi yan po siya sa Ginoo. Dayo ka ang Ginoo sa matag kinabuhi sa usa ka tawo. Ato pakpakan na Ginoo. Dayo ka ang Ginoo. Ay nagtanawa yung pagkatao kundi dayo ka ang Ginoo. Sa matag kita ni mong tao, minsan bulan, malikaya ni mo ng paghukom sa tawanan na paghukom. Matag kita ni mong tao, mas linto tumiyon ka, Ginoo, pananginin siya. Kung imo makit-an tong sa una nga imong higala nga dili nahaganahan, unya karon nahimo kang Kristiyano, unya imong nasayran ang mensahe sa pagkabanhaw ni Kristo, pagkita nimo niya, inon nimo dahil siya sa sekreto sa Ginoo, Lord panalangin siya. Kaya adunay paghinulsol, adunay pagbag-o migsoon sa mga tao nga mituo nga si Kristo na banhaw. Unya ang tinuod nga tao nga mituo nga si Kristo na banhaw migsoon, dili lang pagsilibrar ng sa ganing manaron Easter. Dili lang sa pagsilibrar. Og Easter Sunday kay na banhaw si Kristo. Dili lang yung nga pagsimbag kadlawon. Bisag unsa pa na orasan mo bisag kadlawon pa nimo simpahon ang pagsimba kung ang imong kinabuhi uli pagbago bisag pila pa na ka-Easter Sunday amin. So muna sa mensahe nagsoon nga immediate nga mensahe nga atong nakita sa pagkabanhaw ni Kristo minsoon nga sa atong gibasa kaniya nga ang mga kababayan dako kay sila papel sa gingharian sa Ginoo sa mga kasimbahanan kay kato sila mga babae minsan sila si Maria nga moatos lugnanan kay ilang plano ato nga ilang asikasuhon nila ang kanang lugnanan ni Jesus. Og dili na mo ikatingala minsan hantod karon ang mga babae kusog ni masikaso. Atong pakpakan ang mga kababayan. Hallelujah. Pastor, kung sana ito papamatuod na pastor nga kanang mga kababayan kusog kay mo asikaso. Mga kaon palagsig. Natay palagsig diha. Natay gamay budbud. Nay, malubiga, usa pa na diha. Ana muna sa timil. Isa pa ganahan na magpatako diha.
Magpatakod. Sabi ni Igsoon, kung magpatakod mo, matakdan pa mo sa panalangin. At ang pagpakan ng mga. Kung magpatakod ka Igsoon sa mga kaning mga nila ni Maria nga miadto sa lubnganan ni Kristo ni Igsoon, kung magpatakod ka niya na nga sila magasikaso ta apan kay gibanhaw man di ay Igsoon, ang panalangin sa Ginoo ay bubuo diya sa imong. Namatay siya alang sa tanang mga tao. Aron ang mga buhi dili magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon. So ang kamatayon ni Kristo Igsoon, ang kaluwasan ni Igsoon para sa tanang nga modawat ni Kristo. Namatay siya alang sa tanang mga tao. Wala mamatay si Kristo Igsoon sa ngalan sa Foursquare Church. Wala pa kamatsi ni Kristo Igsoon ang ngalan sa simbahan. Kundi ang ipakamatya na matay si Kristo Igsoon para sa tanang tao. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na maginabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi alang kaniya nga namatay nga gibanhaw tungod kanila. So tungod kanimo Igsoon ug tungod kanako, kay gusto sa Dios Igsoon nga makaangkon ka kinabuhi mo ray katapusan, mao nga iyang gibanhaw si Kristo nga iyang anak. Busa dili na kami magkukang bisan kinsa pinaagi sa tawanong sukdanan kanya to among gihukman si Kristo sa tawanong sukdanan apan karon dili na kini namo buhaton sa verse 17 kay bisan kinsa nga minahiusa kang Kristo bago na siyang binuhat ang daan miagi na ug ang bago miabot na. Isa mga gibago sa Ginoo mag-amen. Hallelujah. Atong pagpakat sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Miabot ang kabaguhan na Igsoon sa diyang ikaw mituo nga si Kristo na banhaw gikan sa mga tayo. Kaya ang imong sala na Igsoon, ang tulong nga na nato dito na ni Kristo. Giako ka na ni Kristo. Ang sa gani, naman ang kanta, My Redeemer lives, My Redeemer lives, My Redeemer lives. I know He restored my soul, His blood covered my sin. I believe, I will raise the banner of my soul. My Lord, conquer the grave. My Redeemer. But pasabot ang Redeemer giredeem kay Igsoon. But pasabot na gilukat. Ang imo nga sala nga dili ka bayaran, nga dili ka kalukat, si Kristo ang naglukat ni Igsoon. Kaya atong sala ni Igsoon wa gilain makulukat kundi dili si Kristo lang. Atong pasalamatan ng Ginoo nga ikaw gilukat ni Kristo Igsoon. Amen. Pagpakyan Ginoo. Gilukat ka ni Kristo Igsoon. O tuod kay gilukat ka ni Kristo, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, siya pag-unang binuhat. Kay gilukat kay Igsoon, manang pag-una kang binuhat. Magkinabuhi kita para sa naglukat kanato. Subot pasabot may Igsoon, ang ato din kinabuhi para na sa naglukat kanato. Dili kay para sa tungkuguling, kundi para sa naglukat nato. Nadire sa babaw kay giba sa kanya din kani sa 15. Namatay siya alang sa tanang mga tao aron ang mga buhi, dili na magkinabuhi alang sa nagkugalingon kundi alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. So ang ato din kinabuhi may Igsoon ng mga nilukat sa Dios. Ato na din sa itugyan ngadto sa mga sa ni Kristo nga mo'y naglukat nato. Hallelujah. So, nindot kay Igsoon ang mensahe sa Ginoo. Og atong iampo Igsoon nga kita bag-o kanunay sa matag adlaw. Bag-o kanunay, bagong binuhat. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bago na siyang binuhat, ang daan niya na og ang bag-o miabot na.
Kasi mga gibako sa Ginoo diha kay amen. Ito ta minsan ang pinagko sa Ginoo. Kaya kung wala ka baguhan sa Ginoo igsoon o wala pa nimo masinati ang kabaguhan sa Ginoo, istoryahan taga igsoon na medyo kang pilti. Ang mga tao nga wala maka-experience sa kabaguhan sa kinabuhi pinaagi sa pagkabanaw ni Kristo igsoon, istoryahan tika medyo kang alakansi o medyo mo na tagamtaman ang kapildihan. Pastor, masama yung pasapot ng pildi. Posible megsoon nga ikaw naluwas na o ang imong kalag o espiritu na kabato ng kagkaluwasan apan sa imong adlaw-adlaw ang kinabuhi dili ka magmadaogon. Bisa ganahan magmadaogon ka matag-adlaw kay amen. Hallelujah. Madaogon megsoon kailangan nga ato din experience ang kabaguhan ang pagkamadaogon sa matag-adlaw. Kung sa may atong buhaton ang buhaton na megsoon mo ginang pagampo. Kaya ang pagkampo mo kina siya ang makahatag nimo akala makasustenir ka. Imo jud yampo kuno na sa matagbuntag Lord ining adlaw Ginoo. Baguha ko ako kinabuhi ang bagong kinabuhi diha kanimo. Ato isurundan ka kanimo akong kinabuhi kada adlaw na sa igsoon. O yanang pagiha imong masinati nga si Kristo na banhaw. Muna nga, kung ikaw minsan naka-experience niya na, dili gini mo ibaylo ang kamatuoran sa kwarta. Sumala sa ato nabasa kanina nga ang mga sundalo ilang gibaylo ang kamatuoran ug kwarta. Kung imong masinati ang pagkamay sa Ginoo Migson, o kung imong masinati ang kabaguhan diya sa Ginoo, ang pagpangalagad sa Ginoo Migson, dili gini mo pwede ibaylo ug mga butang inyong kalibutan. Pasalamati ang Ginoo nga ikaw na akan. Hallelujah. Ito pakpakan ko sa mga hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Yatagan ka kagawasan sa Ginoo karon Migson. Yatagan kaniya ka na libre karon. Ang nakagapos kanimo gihinahinay na tangtang sa Ginoo. Gusto gid sa Ginoo Migson nga gawas nun ka. Gusto sa Ginoo nga mga lagad ka nga binanhaw. Bagong kinabuhi. Mo na sa simbolo Migson kanang magpabautismo ta sa tubig. Kaya lagi bagong binuhat ay iyana ka sa tubig. Tibok ni mong lawas, itulog niyo sa tubig. Kaya timailan ka na siya, pagpakita ka na siya nga ang imong daang pagkatao gilubong. O sa dihan ikaw ginakaw sana naghawa sa tubig. Mo na timailan nga ikaw na banhaw. Apan ang problema, ang kasagaran nga nakita nato kay ini humagbutis mo, pipila lang kadlaw, pipila ka Domingo mo simba o uban na anak, wa na makadumdum simba. So mula siya Migson, atong usbo na siya. Ang katong wala pagyud mo umusurrender. Katong wala pagyud siya mo decide nga mga lagad sa Ginoo, dili sa nato ang bautismo. Kaya ang kasagaran hitabo, may angkon nga Kristohanon nga naman, nabautismohan lagi. Dili na sa igsoon, bisag kapila pa ka bautismo. Kung ikaw wala pagbago sa kinabuhi, dili jud ka Kristohanon. Dili ang bautismo minsan ang makapahimo nimong Kristohanon. Kung dili ang katong simbolo, ang katong gibuhat na ikaw gitunlob dito sa tubig. O i-decide ka nga ang daan imong kinabuhi, imo nang ilubong. O nabanhaw ka. Kung na ikanta sa mga bautismo, mingon nga, I am decided to follow Jesus. I am decided. Ato katang. Decided to follow Jesus. I am decided to follow Jesus. I am decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ikaw katapos sa ating tema dyan. Sige, the cross
before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Though none go with me, though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Pabilin tang tindog ni Son. Hallelujah. Hallelujah. Ison atong yampo magampo ta sa usa-usa ang atong tinaboy yampo sa Ginoo. Sumala sa atong mensahe nga ang nitabo sa diyang si Kristo na panahon. Ang una gid niya nagasikaso siya nga lubong ngadto siya lubong ang mga babae. Kunya ang una sab na misimba kaniya mga babae. Dayon ang Diyos nakikita sa iyang mga tinubdan. Kung nagsugid sila sa mahing balita. Kunya sa diha sa 2 Corinthians 5 verse 14 nga pinaagi sa pagkabangaw ni Kristo. Dili na kita magkinabuhi sa atong kagulingon kung dili para sa nagbanhaw nato. Kunya mingon dito nga dili na kita maghukom sa atong isig katao. Tungod kay kita bago na binuhat sa Ginoo. Kaya ang tanan nga nihiusan ni Kristo bago nang binuhat ug ang daan niya na. Ug kana sa migsoon ato na sa experiencehan ko ato ding gituhan na kita uban sa paglubong ni Kristo nakaambit kita sa iyang kamatayon ug nakaambit usab kita sa iyang pagkabanhaw. So pangayon pasaylo sa Ginoo kung nakay nabuhat nga dili maayo sa mga miaging mga katuigan, sa miaging mga bulan o sa miaging mga adlaw, may tagpasaylo sa Ginoo. Para ato dili kinabuhi ang bagong pinabuhi, mga pinabuhi nga binanhaw sa Dios. May tagpasaylo sa Ginoo. Yes, I thank you, Jesus. Hallelujah. Matupad soon sa pito kapulong ni Kristo dahil sa ginansang sa krus. Mingon siya, Ginoo, pasayloa sila, kaya wala silang masahid silang gituwa. Itong pasayloa na itong may sikataw. Hallelujah, God in Jesus' name. Hallelujah, God in Jesus' name. Hallelujah. Ug ang relasyon, mingon siya nga, ang imong inahan o igsuon atong relasyon sa atong isig katawid ato kini nga ibalik
sa kabuton sa Ginoo. Kung naay relasyon nga naguba, pinagi sa kamatayan ni Kristo sa krus, ato ni siyang itugyan sa Ginoo nga siya ang magbalik o ligon ni. Siya ang himuon na tulay sa mga relasyon na naguba. O ngayon sab siya na yun nga, Diyos ko, anong gibiyaan mo ako? Ato na yung mga pananagsuon nga naakas mga kalisdanan. Kanya, makainom kasi mapagulingon nga, wala na kayong paglaong. Apan pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo Migsoon, nakabatod ka paglaong. Sa dihagsoon nga, sa imong kinabuhi, murag wala kay kaserduhan, kasiguraduhan sa imong kalawasan. Apan mingon sa usang kriminal. Karon dayon dadod ikaw sa paraiso. Lord, mga igsoon pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Bukan na ng pamatuod nga ang tanang bagong binuhat makaadto sa paraiso sa Dios. Mingon siya nga, natapos na. Ang kaluwasan ang ipangita sa tao Migsoon. Gitapos na ni Kristo dito sa cross, sa Kalbaryo. Ayaw mong buhaton Migsoon nga mutuo ka o dawaton ni siya nga siya namatay o nabanhaw para ang kaluwasan imong mangkon pinagi sa pagtuo. Sa katapusan mga pulong mingon siya, itugyan ko kanimo ginawa akong espiritu. Buot pa sa Migsoon, inigbihan nato ini nga lawas, ang imong kalagog espiritu magighiusa sa Diyos. Wala kaya ang kabalakan. Kaya kaning lawasa, madugta, ining yuta. Apan ang imong kalag, ang imong espiritu magighiusa sa Diyos. Kung ka na, imong itugyan sa Diyos. So kung yung munang totalong Migsoon, walay rason na dili ka mangalagad sa Ginoo. Kaya ang kaluwasan, ang iyang pagkabanhaw, dili mabayaran sa lapi. Nag-ingon siya, maun sa man kung maangkon nimo ang kalibutan, apan ang imong kalag, mahanaw. Wala gyapon. So, Migsoon, ato hinumduman na si Kristo namatay og dabanhaw para kanimo o para kanimo. Ato isa ang kamot sa Ginoo agi pagsurrender. Lord, indapit sa kabuntagon Ginoo, among gitaas among kamot diha kanimo. Agi pagsurrender nga na kanimo Lord. Tuloy kami Ginoo sa pag-alagad kanimo. Na kanimo ang kinabuhi Lord, dili na kani amo akong dili imuha na kani kay ikaw man naglukat ka namo. Lord, tantanga sa among kinabuhi ang mga garbo sa kinabuhi. Mga garbo sa kinabuhi, mga kinainyo Lord, na wala nimo kahimot Ginoo, tantanga sa among kinabuhi Lord, tabangi kami Ginoo nga matangtang sa among kinabuhi ka. Lord, kay kini nga lawas anaa pa sa kalibutan. Dili na mo malikayan, Lord, nga kami makaistorya dili mayo, makauna-una dili mayo. Apan Lord, amo kaning gibalik na kanimo pagkumita. Tabangi kami Ginoo nga sa matag adlaw ang amo kinabuhi bago diyan sa imong atubangan. Humot nga halang niya sa imong atubangan Lord. Tabangi kami Ginoo. Nga katong mga pulo nga among natungod sa among mga kababayenan Ginoo. Himuwas na Ginoo nga suga sa ilang panimalay, sa ilang mga anak, sa ilang pamilya, Lord, ang among mga kababayenan ni dapit Ginoo. Salamat kay Ginoo. Salamat sa imong mga kanakan imong dapit Lord nga nangalagad nga mailito nga na kanimo. O ikaw pagid Ginoo magabubo sa paralangin sa mata ko sa kanang. Salamat sa imong mga pulong nga nagbago kanunay sa among kinabuhi sa pagsunod sa imong kabuton
na samtang kami buhi pa ining kalibutan. Nalaykod ka Ginoo. Nagantos ka sa cross, dilubong og napanuhay. Ang kalipay nag-iikaw Ginoo. Nga ang kalinaw pag-auban kanan. So among giniklara Dios ang kalinaw ang gikan kanimo o kanamong kalinaw tungod sa kinabuhing walay katapusan, tungod sa grasya, tungod sa gugma nga gikan kanimo.